Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres di sela-sela rangkaian sidang umum PBB. Prabowo menekankan kesiapan Indonesia berkontribusi dalam misi perdamaian dunia, khususnya terkait situasi di Gaza. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres di Gedung Sekretariat PBB, New York pada hari Senin di sela-sela rangkaian sidang umum PBB. Dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan pentingnya solidaritas global dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Prabowo juga menyampaikan peran penting PBB sebagai organisasi yang harus diperkuat dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Prabowo dan Guterres juga membahas sejumlah isu strategis, salah satunya soal komitmen Indonesia dalam mendukung penyelesaian damai konflik Palestina melalui solusi dua negara dan mendukung penuh upaya PBB menjalankan mandatnya. Prabowo juga menekankan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi pada misi perdamaian khususnya terkait situasi di Gaza. Jika perdamaian dan gencatan senjata tercapai, Indonesia siap mengambil bagian dengan mengirimkan pasukan perdamaian. Presiden Prabowo Subianto menyuarakan perdamaian dunia dalam pidatonya di sidang umum PBB. Ya, Prabowo juga menegaskan Indonesia berkomitmen mendukung penyelesaian damai konflik Palestina-Israel melalui solusi dua negara. It is indeed a great honor for me to stand in this august General Assembly Hall among leaders and representatives who represent almost all of humanity. We differ in race, religion, and nationality, yet we gather together today as one human family. We are here first and foremost as fellow human beings, each created equal, endowed with unalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. The words of the United Nations Declaration of Independence have inspired democratic movements across continents, including the French Revolution, the Russian Revolution, the Mexican Revolution, the Chinese Revolution, and Indonesia's own struggle and journey to freedom. All men are created equal was the creed that opened the way to unprecedented global prosperity and dignity. Human folly, fueled by fear, racism, hatred, oppression, and apartheid, threatens our common future. Under colonial domination, oppression, and slavery, we Indonesians know what it means to be denied justice and what it means to live in apartheid, to live in poverty, and to be denied equal opportunity. Decisions are made here based on human solidarity by the Security Council, and this assembly gave Indonesia independence, international legitimacy. Our world today is driven by conflict, injustice, and deepening uncertainty. Every day we witness suffering, genocide, and blatant disregard for international law and human decency. We cannot give up. We cannot surrender our hopes or our ideals. We must draw closer, not drift apart. Together we must strive to achieve our hopes, our dreams. We remain committed to internationalism, to multilateralism, and to every effort that strengthens this great institution. We must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. We must stand for all, the strong and the weak.
Might cannot be right. Right must be right. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians. Indonesia is prepared to deploy. Bisa Perancis resmi mengakui negara Palestina dan hingga kini total sudah ada 150 negara yang mengakui Palestina. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Nah, setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews yang bersama rekan kami Reza Siregar dan Kevin Pakan. Saya Bernadetta Ginting dan saya Togi Sangga pamit undur diri. Have a great day. Bye bye. Dalam sidang umum PBB, sejumlah negara ramai-ramai menyatakan dukungannya untuk berdirinya negara Palestina. Prancis menjadi salah satu negara yang mengakui negara Palestina. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut pengakuan negara Palestina penting untuk perdamaian di Timur Tengah, terutama untuk Israel dan Palestina. Nous devons tout faire pour préserver la possibilité même d'une solution à deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Pengakuan ini langsung disambut tepuk tangan meriah dari utusan negara yang hadir. Pemirsa, kenaikan harga komoditas cabai merah terjadi di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Ya, saat ini harga cabai merah menembus angka 70.000 per kilo. Tak hanya komoditas cabai merah, telur juga mengalami kenaikan dari harga 27.000 kini 29.000 per kilonya. Dan berikut laporan Anissa Rizkia dan juru kamera Muhammad Hoirudin dari Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Pemirsa, saat ini pantauan harga bahan pangan terutama untuk komoditas cabai merah keriting menembus angka 70.000 per kilonya yang biasanya hanya di angka 50.000. Tentunya tidak hanya cabai merah keriting, namun ada sejumlah komoditas yang juga alami kenaikan. Saya akan langsung ajak Anda untuk berbincang bersama salah satu pedagang yang ada di Pasar Palmerah, Jakarta. Ibu Eni, selamat pagi. Bisa dijelaskan apa saja nih harga-harga yang mengalami kenaikan? Kayak cabai keriting, bawang merah sih stabil, rawit juga stabil, cuma cabai yang naik. Harga berapa? Harga 70. Normalnya? Normalnya kemarin 50, terus naik 60, jadi 70. Untuk harga cabai rawit dan juga cabai keriting hijau? Biasa sih, standar, 40. Keriting hijau juga 40. Untuk bawang merah dan bawang putih? Standar, aman deh, stabil. Ya. Ya, bonces kemarin sempat 20 gitu, naik. Ya lainnya standar sih, tomat-tomat. Untuk saat ini Ibu sendiri mengalami ini nggak sih Bu, penurunan pembelian karena harga cabai keriting menembus angka 70.000? Ya, daya pembeli itu berkurang, dikurangi ya, omsetnya juga berkurang. Mungkin ada harapan Bu untuk pemerintah mengenai harga yang kian meroket terutama untuk cabai yang semakin pedas harganya? Ya, supaya pemerintah khususnya Bapak Presiden ya distabilin biar turun gitu, daya pembelinya bisa meningkat gitu ya. Terima kasih Bu Eni atas waktunya.